ए झीटा उआसी ए प्रेमर उआसी बल आपण मानकर गांधारी मात्र 13टा स्वामी की खाइला 13 स्वामी मोला बोल धइला धृतराष्ट्र किसी हेलानी कहीं हेलानी ना धृतराष्ट्र हूँ ब्रह्म राक्षस तेणु ब्रह्म राक्षस पाखे उआसी रहिला बोली पिला स्वामी स्त्री बंचिले वंश बुड़ी गला पिला किंतु कहीं रहिलेनी बंचिले कौरव माने ताले तू तो उआसी बाहाले सी तो मरियो तथापि मन मानी जिमु तो बाहन कहला टिके पचारू से को जगह पुओ से केमितिया टोकाटा ता घरटा को टिके बुझिलु कहला सखिलो थरे तांकु सखिलो थरे तांकु तांकु पचारी बुझ केउ देशे घर किनाबो तांकर अटंती की केउ राजकुमार सखिलो थरे तांकु राजा झील कौच सखी मानवन ख्याल बुझा अच्छा गला नाई जानी मुझेतु गायक ये हूँ मोर अधस्तन कर्मचारी मो पालिया मु जहा कहि से करबोनी ये कहि जा टिके पचारे आंको घरटा कोठे सखी जाई पचारला कहला बाबू ना तम ना कौन ना मो ना जिमु तो बाहन तम घर कौटी कहला कांचन कटक जिमु तो केतुंक अटे मु एक सुपुत्र पिता मातांकर सेवा करबा को आसी अछि गुणवंत इटा राजा पुओ मु तो राजा झीओ मुझको युवक मु तुमको भल पाई सारी माँ मंदिर आगे टिके मत जदि स्त्री भाव ग्रहण कर तो मो जीवन धन्य हो आज चलती बापा मोबाइल जुग हो गला गोटे गीत बाहर नाला एटा तो मने नहीं सेगुड़ा घोषिया मोर कौन काम लिखाई आम कैसेट रे कौन पढ़ुचे कौ स्टेशन नगौ नगौ कौ स्टेशन नागुच गीत बाहर नहीं आयुष्मान भव कल्याण करंतु नारायण तिलोत्तमार मंगल हो सपरिवार कल्याण हो बोलानंदे कबार हमधन से जिते जाई पहुंची जाइछि जिमु तो बाहन गले ना मु बाही पारिबिनी आज जुगरे या हो मोबाइल नगे कि आम जुआर नगेले कौ स्टेशन नागौ नगौ कौ स्टेशन नागु जी जहाँ पाइला धरिकी घर को लेकिन आसला ता बुपा को भी पचारानी माँ को पचारानी किंतु ए पुओटा थिला अनन्य कहला ना मु बाही पारिबिनी श्रवणे थापी पानी की बोले विनय बाणी की वृद्ध पियर छवि की बिसोरी भी की बाबा आदेश हेले एथिकी सूर्य सहेब पृथ्वी की विवाह उत्सव हेब रंगे माटी की मो बापांकर स्वीकृति न पाइला पर्यंत तमे सुंदरी
अनिंद्य सुंदरी तमे राज परिवार झीओ तुमठारे सबु गुण अच्छी किंतु मु तुमको विवाह करी पाइबी नहीं कारण मो बापा जिते बेल पर्यंत स्वीकृति देई नाहांती से पर्यंत मु बाहा ही पारिबिनी झीओटी चलला मन दुखरे घर को बापा होउछंती विश्वावसु सबर बापा जाई पहुंची गल क्षमता दे आयुष्मान भव नारायण मंगल करंतु तुम चलापथ कुसुमित हो सर्वारिष्ट शांत हो कहला मो बापा जिते बेल पर्यंत स्वीकृति राजी न देइछंती सेते बेल पर्यंत मु तुमको बाहा ही पारिबिनी झीओ चलला बापा पाखु कहला बापा मलय पर्वत हे बुलुण खिली देवी मंदिर सेठारे देखिली युवक गोटे राजकुमार हृदय तरड़ी गला हे बापा होती भी बाहो नहिले छेदी शिर को मोते आदेश दियो हे बापा मरीजीवी ये युवक को जदि बाहा न हेबी अतएव जिमुत बाहान रो बापा जिमुत केतु पाखकू हेलो हेलो उपस्थित मोर अगणित कलाप्रेमी साहित्यिक तथा मोर ज्ञानी गुणी विदग्ध विशारद बंधुवर्ग आज रंगीनी रंगमंच प्रथम द्वितीय दिवस प्रथम थाकरे गायक सम्राट नृसिंह चरण होता ना 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 भूल कही देलो मु सम्राट हे सारलेनी सम्राट उपाधि मते मिली सारिलानी किंतु मते सम्राट कई कहबो नाही काहे की ना गोटाए गाँव रे दीटा प्रेसिडेंट हेबे जने प्रेसिडेंट जने वाइस प्रेसिडेंट हो गोटे राज्य रे दीटा राजा ही परिबेनी जने राजा ही परिबे जने उपराजा ही परिबे गोटे राज्य रे समस्ते मुख्यमंत्री ही परिबेनी जने मुख्यमंत्री हो आउ पांचटा उपमुख्यमंत्री ही पारंती जेमते मोहन माझी मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ना बेहेरा सेगुड़ा तो मोर मन पड़ोनी सी उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव उपमुख्यमंत्री जिते दिन पर्यंत लक्ष्मीधर राउत अछंती से ओडिशार कला जगतर बादशाह कहले भूल हबन से लक्ष्मीधर राउत नारे मैं आत्म निवेदन करू गोटे ताली टिके दियो लक्ष्मीधर राउत पाला को बंद करिवे से दिन युव सम्राट नाटा काटिकी देखा सम्राट नृसिंह होता से दिन जाके बंची थी भी कि मरी थी जना ना किंतु लक्ष्मीधर राउत थिला पर्यंत मते केबे सम्राट कहि परिबन मते गायक चप्पल जो आ कहले भी चली तेणु आज क्षीर ग्रामवासी क्षीर अनति दूर आसीथिबा जणे सहृदय पाला प्रेमी श्रीजुक्त जोगेन्द्र कुमार दले से भारतीय 100टी मुद्रा पुरस्कृत कर आशा कर साधारण ग्रहण करेंगे तत्संगे संगे गायक महाशय पालारे खुशी होई गीतांजलि फोटो स्टूडियो सुभाष चंद्र दले 100 टंका अर्पण कर आशा कर साधारण ग्रहण करेंगे जहाँ मु बड़ आनंदित आपण मैंने एकत्रित हो आज ये रामेश्वर मंदिर आनुकूल्य होता पालारे समस्ते उपस्थित अच्छा ये हूँ मोर सौभाग्य आउ ये ग्रामर सौभाग्य एति कही मोर नाना दुखार्थ भरे कपट विकट के नष्ट सिस्टम धकारे पाराबारे हियासारे प्रतिबसती नर उमर्त्य संसार घोरे जो दुई जन मते दान करिसंती जने ब्राह्मण हिसाब रे दक्षिणा मते देइसंती मु जगन्नाथ महाप्रभु को मुंडिया मारुची तांको परिवार मंगल हो तांको गाँर मंगल हो
विश्वर कल्याण हो एति मु जगन्नाथ को डाकुची विश्वावसु सबरो को कहला ता झियो बापा मु ए पुओटा को देखि कि भल पाइची बाहा हेबी गोटे नाली वस्त्र कपड़ा टे नहीं आपणकर ये सबरो विश्वावसु दूत हाथ रे चिट्ठी देला जिमुत केतुंग पाखु मो झियो आपणक पुओ को भल पाइची बाहा हो जिमुत केतु राजा महा खुशी गले जा राजा को तो ये राजा झियो आउ एडे सुंदर प्रस्ताव किए छाड़ो बाहाई गले किए ना जिमुत बाहन सांगे विश्वावसु सबरो झियो ना हैला मलयावती को बाहागर हैला कौन ब्राह्मण को डाकी बाहागर कले 2 टंका आमको सेया पंझा को सी देलेनी ब्राह्मण बाहागर हैलानी बाहागर 5 प्रकार ता भितरे गोटे बाहागर अच्छी गांधर्व विवाह गांधर्व विवाह माने पुओ झियो बेकेरे गोटे वर्णमाला गले दब झियो पुओ बेकेरे गोटे वर्णमाला गले दब गुआटी बसई ठाकुर को मुंडिया मारे सेटा हला आपण मानकर गांधर्व विवाह 2 जन जेते बाहा ही गले ऊपर बाहरला अबीर अबीर बोले कौन जो फगु दशमी रे आमे जो गुडाक सिंचुचे मुंडे केमिति पड़िला जानिछु आ गोटे श्लोक गाउछु कला वृष्टिया पिष्टा तो कस्या द्युति मोहर मलयो और देवर दूति दधानो सदिये दिवस हरिति कृत हरिति शर्मा रंभ संध्या तपस्वी चरणादि चल चरणता नृपुद राध उदय स्नान बोला कथयति विवत ये सिद्ध लोका बाहागर है देवता मान अबीर हो पारे कहीं आम बाहागर तो हो पारे बाहागर कहीं फोपाड़े सी कौन बड़ लोक पिला आम कौन मूलिया पिला बाहागर कहीं फोपाड़े ना 2 जन ठारे 2टा लक्षण थिला ये जो झीटा थिला मलयावती तार रूपटा केमतिया थिला आ गोटे श्लोक गाउची स्वर्ग स्त्री तत जदि तत्कृत बा शृंखला लोक चक्षु सद्य दिवस हरिति कृत समारंभ संध्या तपस्वी उद्गीते चरणता चर चरणता नृपुर लादर उदय स्नान बोला कथयति विवका सिद्धया सिद्ध लोक ये झीटी ये केड़े सुंदर थिला जीवन भितरे कवि कहिले ये स्वर्गर जदि झील होता देवता मानकर भोग्य होता मर्त्यर ये झील आकु मर्त्यर जी पाइब से महाभाग्यशाली हम आउ पाताल रे नागकन्या ये रूप विहीन होइकी रहियो कला जबा धरी हरिणी नयना रह जिमुत भानर बाहाबा को इच्छा अछि किंतु बोपा को टिके डर बापा आदेश न देले बाहाबनी किंतु भारी मन पो कनकन हो ताकू बाहाबा कला जबा धरी हरिणी नयना मोते नयन बाणरे हाणी देला रे रिपु प्रबल कराई पंचानन रिपु प्रबल कराई पंचशरे बांधी टाणी नेला रे जबा धरी हरिणी नयना मने भावी विचार कर काहार ए ललना बर मने भावी विचार कर
সত্যি অমর নায়িকা হেব যেবে সত্যি অমর নায়িকা সহস্রাক্ষ ধন্য প্রাণ হেলা রে জবা ধরি নয়ন বানরে হানি দেলা রে রহ ଏ ରସ ତମେ ଆର ଗାୟକଠୁ ପାଇବନି କୋଉଠି ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଲଙ୍ଗଳ ତାଡ଼ି ତଥାପି 100-150ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗପ ଶୁଣିବ ଏ ଜିନିଷ ସେଠି କୋଉଠି ମିଳିବ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନାହିଁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ କଣ ଆଜି ଏଇଠି ମାରୁତି করে ଗାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆଗରୁ କଣ ଗାଇନି ଆମେ କଣ ଶହ ଶହ ମଞ୍ଚ ଗାଇନୁ କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବନି ତମେ ଭାରତ ମସଲା ଖୋଜୁଥବ ଆର ଗାୟକ ତମକୁ ରୁଚି ମସଲା ଦେଇକି ଭଣ୍ଡେଇବ କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ଭାରତ ମସଲା ନମା ନାହିଁ কলা সরল গামিনী মানিনী পৃথুনি তম্বিনী কামিনী সরল গামিনী মানিনী পৃথুনি তম্বিনী কামিনী হেব যদি সতী মর্ত্যর কুমারী পাইব সিয়ে ধন্য হেলা রে জবা ধরি হরি নয়ন বানরে হানি দেলা রে কলা কোন সেতিকি কলা দশন ডালিম্ব ধরি হেব যেবে পাতাল গরি বলে নরসিংহ উপচার বিনা বলে নরসিংহ উপচার বিনা কলা ইয়া যৌবন বন ইয়া যৌবন বন 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 যৌবন বন বন যৌবন বন ইয়ে নাচ হেলা রে জবা ধরি ये गला झील रूपटा सबू गायक माने झील पिला चौपदी गाँति अच्छा कौन झील गुड़ा खाली सुंदरी ना उपमा दिया पुओ सुंदर ना उपमा किसी ना विश्वनाथ भाई आज 2 दिन पाला ये तो 3 दिन पाला कथा गोटे दिन गला काली तो मोर पोड़ा पाली मु जानी बेस समय मो भाई रही कारण मु निजे बंचिबा असंभव से काहू परकु बंची भाभी पार नथिली मारुटिकर गाँ को जाइकी मु पाला 2 राति गाई पारिबी बोली से मो मार आशीर्वाद रामेश्वरंकर इच्छा जा भी मंच उपरे गाई पारुछि 2 पद गाई पारुछि किंतु बेसी समय ठिया हेले ए बॉडीटा एतिकी जोरे वाइब्रेशन होउची मु संभाली पारुनी आयुष्मान भव सर्वारिष्ट शांतरस्तु प्रभु कल्याण करन तेणु सज्जन वर्गे ए जो पुओटा ये पुओटा केमते देखा जाउची ये पुओटा सुंदर ना ये पुओटा असुंदर आमे दिके देखिबा किछि पुराण रे प्रमाण अछि ना नाही नागानंद नाटक रे आपणकर से जीमुत वाहन प्रक्रिया आउ गोटे श्लोक अशोक पढ़ना अच्छी ठीक चलती तो कला उस्मी स्फुट समूर्धनि विभा दुर्नय तंत्र भुव मन सानुकारी हरिणा पक्षी स्थले स्पर्धन्ते कच यथा द्वय पादमिद
মনিয়ে তথা কপিয় বিদ্যাধর পদবী চক্রবর্তী ও প্রাপ্য বিশ্রাম্যতি ये श्लोक गला यार गोटे अर्थ जरला फूलटीए पड़गला झीर हाथ डाकिला माँ को धन्य माँ मो आशा पूर्ण हम बापा निश्चित सत्य कले माने मु निश्चित युवक को बाहाबी हे माँ तो पाद तले कोटिए प्रणाम बोला मात गो शैल जे माँ मात गो शैल जे माँ माँ सुधांशु भूषण मात गो शैल जे माँ सुधांशु भूषण मात गो शैल जे माँ माहेश्वरी भगवती माहेश्वरी भगवती विघ्न विनाशिनी उमा मात गो शैल जे माँ सुधांशु भूषण मात गो शैल जे माँ माइलु तू चंड मुंड मा चंड मुंड सुर गाई माँ मारिलु तो चंड मुंड मा चंड मुंड भांगी असुर गारी माँ मालिका कोई छुगले मालिका तोर चुगले ओरे काली पुत ना मामा चगो जोगा करो महादोष मु जेते हाथ टेकिबी तू सेतिके बेले बंद करिबू बोला मार्जना करो महादोष मृगेन्द्र जी तो मध्यमा मार्जना कर मा दोष मृगेन्द्र जित मध्यमा आगुअती कर जोड़ी मधुवती कर जोड़ी नटवर क्षत्री क्षमा मात गो शैल जे माँ सुधांशु भूषण बाबा मात गो शैल जे माँ डाकी चली माँ को जीमु तो बाहर ठिया ही बाहर कंठस्वर को शुणी नारी मुख टे दर्शन कर डाकिला झील माँ कि डाकिला कला मालो वैगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनते विश्व विनंदिनी नंदिरते माँ विश्व विनंदिनी नंदिरते वैगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनंदिनी नंदिरते विश्व विनंदिनी नंदिरते माँ विश्व विनंदिनी नंदिरते शिरोमणि भासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु रते विष्णु विलासिनी विष्णु रते माँ विष्णु विलासिनी विष्णु रते भगवती है नीति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पतिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पतिनी शैलसुते कमर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख मर्षिणी हास्यरते तुमक भसिनी हास्यरते माँ तुमक भसिनी हास्यरते मर्षिणी हास्यरते मालो दुर्मुख मर्दिनी हास्यरते कुंकुम मर्दिनी हास्यरते माँ कुंकुम मर्दिनी हास्यरते मोर विशेष विशेषर परिणी परि जगयत जगयते रते माँ बलवारी निहारी रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पतिनी शैलसुते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्यक पतिनी शैलसुते ऐसब दम्बाक दम्बवन प्रिय बासव वासिनी बासर बास्तव बांधिनी भाग्य द्रुत माँ बास्तव बांधिनी भाग्य द्रुते श्रीगिरिजालय शीत शिरोमणि तुंग हिमालय मध्यवदे कुंभ हिमालय अभिगत माँ कुंभ हिमालय अभिगत कैतव वर्दिनी कैतव भंजिनी राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पतिनी शैलसुते रम्यक पतिनी शैलसुते माँ रम्यक पतिनी शैलसुते माँ को मंदिर पूजा करी नाली शाढ़ी धोला किए मलयावती बापा राजा विश्वामस
नहीं कि पहुंचला जीवु तो बाहन बापा पाखे हे महाभाग मो झील आपण को पुओ को भल पाई से विवाह हवा को चाहे ये तो राजा झील से राजा पहला अभिर दृष्टा पिष्टा तपस्या द्वितीय महबलय मेरु तुल्य दधान सत्ये दिवस हरिति कृत समारंभ संध्या तपस्वी उदुगित चरणानी चल चरणता नुपुर लादरु देई ऋतुबाह स्नान बोला कथयति विवता सिधय सिध लोका वो बाहागर 4 दिन ही गला 3 दिन बाहागर राति पाइले 4 एपटे जिमु तो बाहन निज शालक बोले शला सांगरे धरिकी बुलुछंती बाहर चालो टिके राति रे जिबा पांत्या पहर हेलानी के बुलिकी पळे आसीबा ठीक बुली गला बेले दिजन ए समय द्वय देखिले एक धोला पहाड़ पहाड़ नथिला जुपदे ये तो नागंक हाड़ गोदा गोटे पहाड़ धला पहाड़ गछटे ना कि माटी टिके ना पचारे जीवु तो बाहन बोले जो पहाड़टा कौ पहाड़ ना ए पहाड़टा एक अभिशप्तर पहाड़ ये नाग मानकर हाड़े तैयारी पहाड़ बोपालो एते बड़ पहाड़ केते नाग मरी ना हिसाब नाई ना किए मारी ना मारिनी खाई ना सी किए ना आउ केही नुह ऋषि कूले कश्यप ना मरे तपोधन ताहांको कोले जन्म अद्भुत बामन हो सप्तपुत्र जननी कद्रुतांक नारी संतान विनय विनता हुए दुखे घारी हो दैवे दिने 2 जन करी गले स्नान स्वर्गे उच्च स्वभाव स्वरे वितरण हो रह ये पहाड़टा कौटू आई ना कश्यप बाबा जिंकर स्त्री मात्र 13 जन ये 13टा स्त्री भितर 4 जन को बेसी मुख्य पुराण स्थान दे जड़े दीति जड़े अदिति दीति है असुर मान माँ अदिति है देवता माँ आउ 2 जन गोटे है कद्रु आ गोटे है विनोद 2 सौतुणी गाधेवा दिने जाई स्वर्ग उच्चेश्वर अश्व उड़िकी जाऊ अच्छा अश्व उच्चेश्वर अश्वर रंग कौन धला ता लांज धला कान धला गोड़ धला मुंड धला सबू धला कद्रु पचारा कला लो नानी ए जो घोड़ाटा उड़िकी जाऊ ता रंग कौन कहलु ना तू ठीक देखी पारुन ए घोड़ार लांजटा हूँ कला यही परिवेनी नारी लगाइले कली काली स्वामी थिबे पाखे देखिवा की भरी हो दी गाय को पाला गाइला बेले आपण माने तृतीय पक्ष विचारक आपण माने कौन कहते ह विश्वनाथ स्वाई पालाटा बुढ़िया है कि नृसिंह होता पालाटा भल है आपण हेले विचारक बोले मध्यस्थी जड़े कौच धला जड़े कौच कला मध्यस्थी दरकार कद्रु डाकिला कला गोटे काम कर आसंता काली बेला बेड़ी बाहर की आसवा स्वामी की सांगे आनिबा स्वामी जदि धला कहिबे ताहले कद्रु कहला मु तो पाद तले दासी
যদি স্বামী ধଳା ନ କହିକି କଳା କହିବେ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଦାସୀ ହୋ। ପ୍ରସ୍ତାବରେ 2 ଜଣ ଯାକ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଦ୍ରୁ 100ଟା ନାଗ ସାପର ମା ଅନନ୍ତ ତକ୍ଷକ କର୍କଟକ ଶେଷନାଗ ଇତ୍ୟାଦି କି ଡାକିଲା ମା କହିଲା ଆରେ ଅନନ୍ତ ଆରେ ଶେଷନାଗ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କରିବ ସେହି ସର୍ପଲାଞ୍ଜଟାକୁ କରରେ ଦଂଶନ ଯେପରି ଦିଶିବ ତାହା କାଳିମା ବରଣ ହୋ। ମୁଁ ନିୟମ କରିଦେଇଛି ସର୍ତ୍ତ କରିଛି ସୌତୁଣୀ ଆଗରେ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ର ବା ଘୋଡାର ଲାଞ୍ଜଟା ହଉଛି ଧଳା ଏ କଳା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଧଳା କଳା କେମିତି ହବ ତମେ ସବୁ ଚୋଟ ମାରିଦିଅ ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ସେ ତ ଅମୃତ ଖାଉଛି ମରିବନି ଚୋଟ ମାରିଦିଅ ତା ଲାଞ୍ଜଟା ଯେମିତି କଳା ହଉ। ଶେଷନାଗ କହିଲେ କଣ କଲୁ କିଲୁ ମା ଅଧର୍ମ ବାଟକୁ ନେଇଯାଉ ଆଖିରେ କଳା ପଟି ପକେଇଦେଲୁ ମା ଯେ ଖାଦ ଖୋଲିଲୁ ଜନନୀ ପର ଲାଗି ଭୀଷଣ ସେ ଖାଲରେ ପଡି ମରିବେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଗଣ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯଦି ତମେ କଳା ନ କଲ ରାତିରେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ 100ଟା ଯାକ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବି। ଶେଷନାଗ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଚୋଟ ମାରିଲେ ସିନା ଭୁଲ ଯେତେ କାଳି ନାଗ କଳା ନାଗ ସବୁ ଅଛ ସବୁ କାଳି ନାଗ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ସେ ଉଚ୍ଚେଶ୍ର ବା ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡେଇ ହେଇଯିବେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବେ ଲାଞ୍ଜଟା ଧଳା ନୁହଁ ଲାଞ୍ଜଟା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ମା କଥା ରହିବ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ରହିବ। ସେଇଆ କଲେ 100ଟା ଯାକ ନାଗ ସାପ ଯାଇ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ର ବା ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡେଇ ହେଇଗଲେ କଳା ହେଇଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିନତା ବଡ ଶପଥଣୀ ହେଇ ସାନ ସୌତୁଣୀ କଦୁର ପାଦ ତଳେ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଲା। ଧର୍ମର ଆଖିରେ ସେଇଦିନ କଳା ପଟି ବୋଳା ହେଇଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଳା ପଟିକି ବୋଳି ଦିଆଗଲା କୋଉଠି ନା କଦ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଋଷିରାଜ କାଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଖିରେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଳାପଟି ମଧ୍ୟ ବୁଡାଗଲା। ସେ କଳାପଟିକି ବାନ୍ଧିଲା କି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମା କୈକେୟୀ ଦଶରଥ ଆଖି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଗାୟକଙ୍କ ପାଲାରେ ଖୁସି ହୋଇ ବଉଳ କାଞ୍ଚନ ବାସନ୍ତୀ ସଞ୍ଜୁ ଓଷା 70 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଉ ମା ମାନେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି 7-8 ଜଣ ମା ପଇସା ଟିକେ କମିଗଲା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବୋଧେ ମିଳିନି ଆଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତମ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତମ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ହସ୍ତର ଶଙ୍ଖା ବଜ୍ର ହଉ ମସ୍ତକ ସିନ୍ଦୁର ଚିରଜାଜଲ୍ୟମାନ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଏ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ତତ ସଂସାରେ ହଉ। ଆଉ ହାଫ ରେ ଦେବି କିଣିକି ପିଇଦବ ଟିକେ ନିଅ 100 ଟଙ୍କା ନିଅ ନେଇଯା 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ହାଫ ରେ ପିଇଦବ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। କଳା ନାଗ ସାପ ଗୁଡାକ ଗୁଡେଇ ହେଇଗଲେ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ର ବା ଲାଞ୍ଜରେ ଉଡିକି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ର ବା ଅଶ୍ଵ ଯାଉଛି କାଶ୍ୟପ ବାବାଜୀ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ନା ଏ ଘୋଡାର ଲାଞ୍ଜଟା ହଉଛି ଧଳା ନୁହେଁ ଘୋଡାର ଲାଞ୍ଜଟା ହଉଛି କଳା। ସେଇଦିନଠୁ ଧର୍ମର ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ
କୈକେୟୀ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା ରାଜା ଦଶରଥର ଆଖିରେ। ରାମ ଗଲା ବନବାସ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଗାନ୍ଧାରୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା କଳାପଟି ନିଜ ଆଖିରେ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କଳାପଟି କୋଉଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଦିଟା ଜାଗା ଦେଖିପାରିବେନି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଳାପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲା ବେଳେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଯୋଉ ବିଚାର ମୂର୍ତ୍ତି ତରାଜୁଟା ଧରିଛି ତାରି ଆଖିରେ କଳାପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ବିନତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଉଚ୍ଚେଶ୍ଵ ବା ଅଶ୍ଵର ଲାଞ୍ଜଟା ଧଳା ହେଇ ମତେ କଳା କରିକି ଦାସୀ କରିଦେଲା। ସିଏ କିଛି କହିପାରିଲନି, ତା ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ସିନା ଏଇ କର୍ମ କଲା। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ କଣ କହିବି, ମୋର ଦୋଷ କଣ? ତମେ ମତେ ପୁଅ ତ ମାଗିନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ ତପ ଯାବତ ସଂକଳ୍ପ ବିଳାପେ ଟଳଇ ଟଳ ଟଳ ଆଖି ପାଣିକି ଛড়িকি মেদিনী জালই। কলা দ্বাদশ দিবস পয় উপবাস করিল নিশ্চয়। নাগিনা হদিনে সুপত্রী সুপত্রী দিয় যে তনয়। মতে তুমি পুଅ মাগিন, ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ନ ମାଗିଲେ କିଏ ଦବ? ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପାନ ସରିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ କଣ କରିବା, ପକେଟରେ ତ ପାନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ପାଟିଟା ସିନା ଟିକେ ଲାଳ ବାହାରିଲେ ହବ ଜିଭରୁ। ଦିଅ ସଫଲ ଦି ଚାରିଟା ଆଣିକି ଦିଅ। ମାଗିଲି ବୋଲି ସିନା ଚାରିଟା ସଫଲ ମିଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ନ ମାଗିଥାନ୍ତି ମତେ ମିଳିଥାନ୍ତା? କାଶ୍ୟପ ବାବାଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ତ ମତେ ପୁଅ ମାଗିନ କେବେ। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୁଁ ତମକୁ ଦିଟା ଡିମ୍ବ ବୋଲେ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଦିବସରେ ଦିଟା ଯାକ ଡିମ୍ବରୁ ଦିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା କଦ୍ର 100 ପୁଅଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଦିଟା ଡିମ୍ବକୁ ଯତ୍ନରେ କାନିରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଆଇଲେ ବିନତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଛି, ଅଣ୍ଡାରୁ ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉନାହାନ୍ତି। ବିଚାର କଲା, କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଦିଲେ ରେ କାଞ୍ଜିଆ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡାକ, ଏଥିରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେନି, ମତେ ଠକିଲେ। ରାଗିକି ଧରିଲା ଗୋଟାଏ ଡିମ୍ବ କୋଚି ଦେଲା, ଛୁଆଟିଏ ବାହାରିଲା। କହିଲା ମା କଣ କଲୁ? ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ମା ହେଇକି କଚିକି ମତେ ମାରିଦେଲୁ। ମୋର ଆଉ ଏ ଧାମରେ ବାସ ନାହିଁ। ମୋ ବାସଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହେ ସପ୍ତାଶ ରଥ ସଂଯୁକ୍ତ ଦିବାହୁଚ ରଥେ ସ୍ଥିତ ଅରୁଣ ସାରଥି ଯସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟତା ମମ। ସେ ପୁଅଟିର ନାଁ ହେଲା ଅରୁଣ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ 7ଟା ରଥ ଯୋଉ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଉଡ଼ି ଧରି ସାରଥି ରୂପରେ କାମ କଲା ସେ ଅଣ୍ଡାଟା। ଅରୁଣ ହେଲା ତା ନାଁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା, ମାଲୋ ଆଉ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟା ଡିମ୍ବଟା ଅଛି ଏଟାକୁ ଫଟେଇବୁନି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହବ, ଆଉ 100 ନାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ। ଏତିକି କହିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଡିମ୍ବଟା ଫୁଟିଲା। ଡିମ୍ବଟା ଫୁଟି ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ବୋଲେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ନାଁଟା ହେଲା କଣ? ତାର ନାଁଟା ହେଲା ଗରୁଡ଼। ବାଦ ଲଗେଇଲା, ଗଲା ବେଇମାନ, ଆରେ ତୁ ଏଡେ ହାରାମି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ସବୁ। ତୋରି ଯୋଗୁ ମୋ ଭାଇଟା ମଲା। ଆଉ ନାଗ ତମ ମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
ଗୋଟାଏ ନାଗ ରଖିବିନି, ସବୁ ନାଗକୁ ମାରିକି ଖାଇବି। କଲା ସର୍ପ ଏ ସର୍ପ ଗରୁଡ଼ ବିବାଦ କରି ଭୟଙ୍କର ନାଦ, ଭୟଙ୍କର ନାଦ କରି ଭୟଙ୍କର ମାତୃ ଅପମାନ ଝଳେ ବିନତା ସୁତ, ପାତାଳରେ ଭଣି ଭଣା ଚଞ୍ଚୁ ଘାଟେ କଲା କୋଣା, ମଣିଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମରଣ ଦୂତ, ନିବେଶିଲେ ନିବେଶିଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ, ନିବେଶିଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ, ନିବେଶିଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ, ନିବେଶିଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ, ଥାଅ ଏକ ନାଗ ନିତ୍ୟ ଥାଅ ଥୟରେ। ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା ଗରୁଡ଼, କହିଲା କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବିନି, ମାରିକି ସାପ ଗୁଡାକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ନାଗରାଜା ବାସୁକି ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ନାଗବଂଶ ଯଦି ବୁଡିଯିବ ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଧରିବ କି? ପୃଥିବୀ କି ଧରିଛି ଗୋଟେ ନାଗ ଧରିଛି ନା ନାଇଁ? এইথিপাই আপন মানে ঘরটিয়ে তুললা বেলে আগ বাস্তু শাস্ত্র দেখুথিলে নাগ নারীটা কোপটে অছি তারপরে ঘর তৈরি হচ্ছে এই বিশ্বকু রখিছি টেকিকি গোটে নাগ হচ্ছে অনন্ত গরুড় যদি সবু নাগ মানকু খাইব পৃথিবী তো রসা তলকু চালি যাব আউ পৃথিবীরে তো জনসংখ্যা মানব মানে বঞ্চিবেনি এ জগতটা নষ্ট হইব তেণু নাগ রাজা অনন্ত ডাকিলে গরুড় কু কইলে হে গরুড় গরুড় আমি কথা দউছু বধ্যশালাটি এঠেই পড়ু এই বধ্যশালা উপরে মু সবুদিন গোটে গোটে ভেন্ডিয়া নাগ তম পাখু পঠেইবি তুমি সবুদিন গোটিয়ে গোটিয়ে নাগ সাপ খাইব স্তুতি করি ভগবানকু ডাকি শঙ্কর ভগবানকু ডাকি ডাকি এপটে গরুড় যাଉଛି সেপটে সাপ মানে যাଉଛନ୍ତି চালিছি যুদ্ধ এপটে গরুড় রাগিকি পঞ্চম কোন কলা জানিছ কলা সর্প গরুড় বিবাদ সর্প করি ভয়ঙ্কর নাদরে মাতৃ অপমান ছড়ে বিনতা সুত মাতৃ অপমান ছড়ে পাতালরে ফণি ফোনা তালরে ফণি চঞ্চু হাতে কোলা কোনারে মনিলে নাগেন্দ্র তাকু মহরণ দূত নিবেদিলে প্রাণ ভয়রে নিবেদিলে প্রাণ ভয়রে খাও এক নাগরিক থাও থয়রে নাগরাজ অনন্ত স্তুতি কলে কইলে হে গরুড় তুমি মন ইচ্ছা সাপ মানকু খানি এ বিশ্ব নষ্ট হইব হে গরুড় মু কথা দউছি আয়ুষ্মান ভব সর্বারিষ্ট শান্তির জগন্নাথ কৃপা করন্তু ব্রাহ্মণিয়া হও ভাল পাইবি তুমি মান ব্রাহ্মণী গাঁ খাইবা এক নম্বর সবু মো অভিমান রহিগলা মেডিকাল রে পড়িছি ভেন্টিলেটর লাগিছি সেতিকি বেলে 500 কি 1000 দিলে অ্যাডভান্স সেতিকি বেলে মাগুছি সেই টিক্ক কষ্ট নহলে ব্রাহ্মণী গাঁ অনুষ্ঠান এক নম্বর খাইবা এক নম্বর কলাকারଙ୍କ প্রতি সম্মান বি এক নম্বর
ଚାମର ଧରି କହୁଛି ଏହା ମିଛ ନୁହଁ, ଏହା ସତ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଉପର ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟ କଥାରେ। ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ତମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ, ସର୍ବେଇସା ମଙ୍ଗଳ ବସ୍ତୁ। ହେ ମୋ ସଜନ, ଗରୁଡ଼ ଏ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଶାଳକ ସାଙ୍ଗରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହେଇଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ଶୁଭିଲା, ଜଣେ କାନ୍ଦିଲା। କ୍ଷଣେ ରହ ବାପ ଧନ ରେ, ମୋର ନେତ୍ର ପ୍ରତିମା, କାଲି ଠାରୁ କେଉ ଡାକିବ, ଥରେ ଶୁଣ ଲୋ ମା, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁହି ମୋହର, একই গঠি ধর, এ মন্তে মুরুছি রহিবি, তোর চন্দ্র বদন, আজি পাଳି ପଡିଛି ମଣିଚୂଳ ନାଗୁଣୀର ପୁଅ ଶଙ୍ଖଚୂଳ ନାଗର। ଶଙ୍ଖଚୂଳ ଶୋଇବ ପଥରରେ, ଗରୁଡ଼ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ମଣିଚୂଳକୁ ଗରୁଡ଼ ଖାଇ ସାରିଛି। ଇଏ ତ ପାଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଘର ପିଛା। ତେଣୁ ଘର ପିଛା ଯେତିକି ମନେକର ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଚାଷ ଚାଲିଛି, ଯେତିକି ଜଣକ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ ଚାନ୍ଦା ସେତିକି ଭାଗ ମିଳିବ। ଇୟା ଭାଗ ପଡିଛି, ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି, ପୁଅର ପଡୁଛି ପାଳି। ଗଲେ ପିତା ତୋହର, ସେଇ ଗଳାରେ କ୍ଷୁର, ସେହି ଦିନୁ ଚୁନା ହେଲା ରେ, ମୋର ସୁନା ସଂସାର, ଭାବିଥିଲି ବାପ ଧନରେ, ମୋର ମରଣ କାଳେ ଅସହାୟ ଏବେ ହୋଇଲି, ସିନା ତୋହ ଅବଳେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ରାତି ପାଇଲେ ପୁଅ ଶୋଇବ, ନାଗ ସାପ ଖାଇବ ଗରୁଡ଼। ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, କହିଲା ଜୟ ଜଗତନାଥ ସଚିଦାନନ୍ଦ, নমস্তে গোকুল চন্দ্র হে শ্রীমতী পতি, শ্রীমতী পতি অগতি জনঙ্কর
ଗୌରାଙ୍ଗ ହସ୍ତ ତୁହି ସାଗର ଧରା ଗିରି ପର୍ବତରେ ଅନନ୍ତ ସାଇ ଆକାର ଅଣାକାର ତୋହର ନାହିଁ ଆରେ ତୁ ପରା ସମସ୍ତିକି ରକ୍ଷା କଲା ବାଲା ତୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ମୋ ବଂଶଟା ରହନ୍ତାନି ତୁ କଣ ସେମିତି କାହାକୁ ରଖିନୁ 7 ବର୍ଷ ବାଳକ ରଖିଲୁ ତାହାଟା କବାଜି ଥିଲା ତୁମ୍ଭରି କରନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଟେକିଦେଲା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଟେକିଦେଲା ପୁଅକୁ ମା ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାତି ପାଇ ଆସୁଛି ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଜୀମୂତ ବାହନ ସେଇପଟେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା କାନରେ ବାଜିଲା କ୍ରନ୍ଦନ କି ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି ଦୌଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜୀମୂତ ବାହନ ସେତିକି ବେଳେ ନାଗୁଣୀ ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡେ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରିଯାଏ ଡରେ ଡରେ ଭାବିଲା କଣ ଗରୁଡ ପଳେଇ ହେଲା କି ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ମନଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଥରେ କହିଦେଲେ ଜଣେ ହଁ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥରେ କହିଦେଲା 2 ଥର କହିଲା 3 ଥର କହିଲା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମତେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆଉ ଛୁଙ୍କ ବଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଘରେ କଞ୍ଚିଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଥବ ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଆଣ ପକେଇକି ଲଗେଇଦେବି ନିଆଁ ଛୁଙ୍କ ବାସୁଥବ ନାକ ଯାକ ତୋର ଆଉ କଣ କରିବ ଏତେ ଖଟିଲା ପରେ ମତେ କଷ୍ଟ ହବନି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ बीज वैष्णव डाक न बाजे कहले बेड़ू बेड़ू डाकुची आकुल मने जगत नाथ बीज वैष्णव एबे खेलाओ नाथ हे द्वितीय रजनी रे गायक महाशयंकर जीमूतवान नाटक खुशी रुक्मिणी दल 50 टंका प्रदान कर रुक्मिणी मार मंगल हो ता परिवार ता कुल उज्ज्वल हो भगवान घंट घोड़े रखी था धन अर्थ काम मुख्य 4टा वर्ग ताकू मिलू प्रभु तार सर्वमंगल कर कांदिला बेले ठीक से बाटे जाऊँगी कि ना जीमूत बाहन ता माँ जमी अधा बाटू देखीदेला भाविला गरुड़ आईला क्षणे शांत हुओ गरुड़ पादे करे जनाण रे पादे करे जनाण रक्षा कर संकट रे घेन मोर जीवन माले जीवन हे वंश बुड़ी गला गरुड़ मोर नाही रे केही देहरे अच्छी पर्याप्त मांस खाओ तुही उत्तर देले गरुड़ पाखे कहले माँ ए गरुड़ तू मते खाई दे मो पुओ को बंचई दे आपण मानकर
ଗରୁଡ଼ ଆସିବା ବେଳ ହେଲାଣି। ପୁଅ କହିଲା ଏ ମୁଁ ନାଗ ଜାତି, ମୋର ପାଳି ପଡିଛି ମରିବାକୁ, ତୁ ଆସିବାକୁ କିଏ? ତୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ କର୍ମ ମୋ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି। ଶୋଇ ପଡିଛି କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜିମୁତ ବାହନ ସାପ ଯାଇଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିକି ଆସିକି ଶୋଇବ। ଗରୁଡ଼ ଆସିବା ବେଳ ହେଇଛି। କେମିତି ଆଇଲା? କଳା ତୁଲିଆ ହାସମ୍ବର୍ଦ୍ଧ କାଭେଇ ପିବଦତି ଗଗନଂ ପକତୟ ପକ୍ଷତିନା। ରାଭେଗା କ୍ଷିପତି କ୍ଷିତିବଂ প্লাবনায়া সুসিন্ধু পানো কল্পান্ত সংকা সবদিত সভই বিক্ষিপিত দুই পেন্দ্রে দোষাশা কপি সহতি সুহু দ্বাদশাদিত্য দীপ্তি। এদিকে বাড়াইলে মোর ঢেরে মো খালি তু খুড়ু খুড়ু କରିଦେଲୁ ମୁଁ ମନ ଖୁସି ବୁଝିଲୁ। ମୃଦଙ୍ଗଟା ଧରିକି ପାହାରେ ପାହାରେ ଖୁଡୁ ଖୁଡୁ କରିଦେଲୁ ମୋ ମନ ଖୁସି, ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ତୁ। ନହେଲେ ବିନା ପକ୍ଷ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଏକା ନୃସିଂହତା ଆସିପାଲା ଗାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଗାୟକ କେବେ ଗାଇ ପାରି ନଥିବ। ଆଇଲା ଉପରୁ କଲା କଣ? କଲା ତୋଳିଲା ଚଞ୍ଚୁ ପୁଟେ ବଜ୍ରନ ଖୋଳା କୋଟେ କେବେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଏ ଟୁଟେ କେବେ ଡେଣାରେ ପିଟେ କେବେ ଭିଙ୍ଗୋଇ ହାତେ ପୁଣି ତ ଧାରା ମହିଲୋଟେ ମହାକଷ୍ଟେ ଝିଅରୁ ଜୀବନ ନଚୁଟେ। ଶଙ୍ଖ ଚୂଳ ନିକଟେ ଚାହିଁଲା ଗିରି ଆୟୋରେ ହାୟ ବୋଲି ଅଟେ। ଗରୁଡ଼ ଓହ୍ଲେଇଛି ତଳକୁ ଶୋଇଛି ଜିମୁତ ବାହାନ ମାରି ଦଉଛି ଚଞ୍ଚୁ ବୋଲେ ପଞ୍ଝାଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ଗୁଡାକ ଭିଡି ଆଣୁଛି। ଯାହା ଖାଉଛି ଖାଉଛି ଆଉ ଯାହା ତାକୁ ଟିକେ ନ ରୁଚୁଛି ଫୋ କରିକି ଉପରକୁ ଫୋପାଡୁଛି। ଶୋଇଛନ୍ତି ଜିମୁତ ବାହାନ ନୀରବ। ଖାଇ ଚାଲ ମତେ ତୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉ। ଏପଟେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ସାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ନାଗ ସାପ ଶଙ୍ଖଚୂଳ ନାଗ ଆସିଛି ଶୋଇବାକୁ। ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଗରୁଡ଼ କା ମାଂସ ଗୁଡା ଖାଲି ଫୋପାଡ଼ିଲା। କହିଲା କଣ କଲୁ ତୁ? କଣ କଲୁ ତୁ? ହେ ଗରୁଡ଼ ଜାଣି ପାରିଲୁନି ଏ କିଏ? ଯୋଉ ଲୋକଟା ମଟନ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ପାରା ମାଂସ ଦବ ଖାଇବାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଇଏ ମଟନ ନୁହଁ ବୋଲି। ଅବଶ୍ୟ ଚିକେନ ଜାଣିପାରେ। ଆମର ତ ମାରୁତିକର ଗାଁରେ ଆଇଁଷ ହବନି। ମୋ ପୁଅ ଅଛି ମତେ ଆଜି ପେଟେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଛାଡିଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପଡାରୁ। ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ହବ କାଲି ତ ଗଲା ବର୍ଷ ଖାଇପାଇଲିନି ଦି ଦଳ ଏଠୁ ପାଲାଗେଇ ରାଉତରାପୁର ଏଠି ମାରୁତିକର। ଏ ବର୍ଷ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଦିନ। କାଲି ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ସାଧା ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦବ ମୁଠା ଟିକେ। ବଜ୍ର ଖୋଳା କଟରେ ଭିଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡଉଛି ମାଂସ ଗୁଡା। ଦେଖିଲା କିଏ ନା ନାଗ ସାପ ମଣିଚୂଳ ନାଗର ପୁଅ ଶଙ୍ଖଚୂଳ। କହିଲା ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ସିଏ କିଏ ବୋଲି? ଆରେ ନାଗ ସାପକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ତୁ ବୁଝି ପାରିଲୁନି? କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣା ଯାଇ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱନ।
দর্শন জানি পারিলুনি আরে কাশ্যপ কুমার নাগ মাংস নর মাংস কেউ পরকার বিশ্বরু হরেই দেলু এক জ্যোতি জ্বলা অন্তরে ধর্ম দতে সহিবনি ভোলা প্রকৃষ্ট হয়েগলা গরুড় কলা কিଏ তাহলে ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଇଲି ଯେ ମୁଁ ତ ବାହାନ କରୁଛନ୍ତି ଖା ମନ ଭରି ଖାଅ ଆହୁରି ମାଂସ ଅଛି ଦେହରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମାଂସ ଯେତେ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇଯା ମନ ଶାନ୍ତି କର ମୁଁ ଏକା ଶୋଇଛି ବଦ୍ଧ ଶିଳା ପଥର ଉପରେ ବିଚାର କଲା ଗରୁଡ କହିଲା ଇଏ କିଏ ଏ ଉତ୍ପାଦିତ ଜୀବ ହାତବ ନହେଲା ସମ୍ଭବ ଦୋଷାନ କରି କହ କିଏ ତୁମ୍ଭେ ଦେବ କଲାରେ ମୁଁ ଜିମୁ ତ କେତୁର ପୁଅ ମୋ ନା ଜିମୁ ତ ବାହନ ମୋର ତ ତତେ ମାରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ସାପ କହିଲା ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରିଲୁ ସାପ କାତି ଗୁଡାକ ତ ତୋ ପାଟିରେ କାଛୁ କାଛୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲୁନି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଗ ସାପଟି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ବାହାନ ଦେହରେ ମାଂସ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଉପରେ ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଚାଲିଛି ସେତିକି ବେଳେ ନାଗ ସାପ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମଳୟାବତୀ ପାଖରେ କହିଲା ଝର ଝର ନେତ୍ରୁବାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଣ୍ଡ ସ୍ଥଳ ପ୍ରସାରୀ ସେ ମଳୟାବତୀ ସେ କମ୍ପାଇଲା ବନଗିରି କମ୍ପିଲା ଦେବୀ ଆସନ କମଣ୍ଡଳୁ ଜଳ ହସ୍ତେ ଏ ଧରିଣ ମୋ କରୁଣାମୟୀ ମିଳିଲେ ମରଣ ସ୍ଥାନ ସିଞ୍ଚି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଜଳ ନିଦ୍ରା ଦେଜି ଯୁବା ମଣି ଚଞ୍ଚଳ ସୁକୃତ ଫଳ শরীরে সরগত ধন্য তু মলয়াবতী জগতরে নাম রখিলু সতীলো মহাপুরাণ মহারানী হেউ মান मोर भूल हो जाइए गरुड़ एपटे गरुड़ भूल मागुची मुंडिया मारुची जिमु तो बाहन हे जिमु तो बाहन कौन कले पाप मोर मुक्ति हम मत से बाटटा दे दियो जिमु तो बाहन कहले मुक्ति पाइबा चाहूँ जेतिकी नाग साप गुड़ा को मारिकी खाई हाड़र पर्वत तैयारी करी स्वर्ग को जा इंद्रंक निकटर अमृत आनी सींची से पहाड़ नाग पहाड़ ऊपर तापर मुक्ति हो दुर्बार है गरुड़ इंद्र मना करदेला दब नाही अमृत गोटाए पक्ष बाडे देला इंद्र सेंसलेस गोटे पहाड़ के इंद्र सेंसलेस
ଆଣିକି ଆସିଲା ଅମୃତ ସିଞ୍ଚି ଦେଲା ଧଳା ପାହାଡ ଉପରେ ସବୁ ଯାକ ନାଗ ଜୀବନ ପାଇଗଲେ। କବି କହିଲେ ଅଖଣ୍ଡିତ କଳେ ବର ହେ ତୋଳି ଫଣା ବେନି ହାର ଆନନ ଲମ୍ବାଇ ଥରକୁ ଥର ସେ ନାଗ ସକଳ ଚଳିଲେ ପାତାଳ ପୁର ଚଳିଲେ ପାତାଳ ପୁରରେ ପାତାଳପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାଗମାନେ ଅମୃତ ସିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଜିମୁତ ବାନ ବଞ୍ଚିଲେ। ମଳୟାବତୀର ଯୋଉ ଉଆଁସି କନ୍ୟା ଉଆଁସି ଦୋଷ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆଉ ଉଆଁସି ଦୋଷ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଥରେ ମରିଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅମୃତ ଦ୍ୱାରା ପାଇଲା। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଦୁଟିଏ ଗାଇଦେଲା। ପଦୁଟିଏ ଗାଇକି ପଳେଇବି କହିଲା ମା ରାଜ ହିମାଳୟ ଗିରିଜା ମାଲ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଉ ମା ପୂଜା ରାଜ ହିମାଳୟ ଗିରିଜା ଯୁগে যুগে পাও তো পূজা চরণে শরণ চরণে শরণ চরণে শরণ চরণে শরণ আর তোরে ডাকে নৃসিংহ চরণ ভগবতী লো তোর পাদে প্রণাম ভগবতী লো ମାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ଜିମୁତ ବାହନ ହେଇଗଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଳୟାବତୀ। ଏଇ କହିଥିଲା ଅଶୋକ ଜିମୁତ ବାହନ ନାଟକ ବୋଲି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଠକିକି ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି 450 ଟଙ୍କା ନଦେଲୁ ମତେ ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଘରେ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଓଳେଇକି ସେଇ 50 ଟଙ୍କିଆଟା ନବୁ। ମୋର 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତୁ ମତେ ପୁରୀ ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକ ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ। ଏକା ଘୋଡ଼ା ଏକା ରଥି ଏ ପଦ ଗୋଟିଏ ଗାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶେଷ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ମାନେ 450 ଟଙ୍କା ମୋ ବାଟା ପରା ମତେ ଦବୁ। ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବିନି ମତେ ନିଦ ହବନି। ତୁ କହିଦେଲୁ 500 କହିଦେଲୁ ଦବୁ ନାହିଁ ଆଉ 450 ଟଙ୍କା ଦବୁ। ଏହିଠାରୁ ହୋତା ପୁଅ ମାଗିଲା ବିଦାୟ ମା ଭଉଣୀ ଲୋ ଟିକେ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଏ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ସର୍ବେ ବୋଲ ହରି ଭଲ ସଙ୍ଗତରେ ଘର ତାଳିଥିବ ପରାଲୟ। ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା 2 ଥର ପାଇଲି ଦର୍ଶନ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପାଇଲି ଜୀବନ। ଆଉ ଏ ମହାଗ୍ରାମକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋସୁମନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ପଳେଇବି ଆଉ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମରିଛି କି ଜିମୁତ ବାହନ ବଞ୍ଚିଛି। ନାଗମାନେ ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମଳୟାବତୀ ମହାସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେଇଛି। ୟା ପରଠାରୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆପଣ ମାନେ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଶୁଣିବି। ମୋ ବଡ ଭାଇ ଟିକେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଖେଡ଼ାର ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ଆଖେଡ଼ାର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁର 2 ଶିଷ୍ୟ 2 ଭାଇ ଆମେ। ୟା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏଇଠୁ କୋଉ ଯାକେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇ କୋଉ ଯାକେ ଲଗଉଛି। ଶୋଇବିନି ମୋ ଦିପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବୋଲୋ ଦିନ ଜନସ୍ୟ ବୋଲୋ ଦିନ ଜନସ୍ୟ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ପଇସାଟା ଆଣି ଆଗବେ ଆମର ଦଉଛି ମତେ ଆଗ ପଇସା ନ ଦେଇ ପଢିଥିଲି ତ ହଁ ପଢିଥିଲି ଟଙ୍କାଟେ କାହିଁକି ନେଇକି ରଖିଥିଲି ତୋ ପାଖରେ। ବୋଲୋ ଦିନ ଜନସ୍ୟ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ସର୍ବେ ହରି ବୋଲ କର ତାଳି ଆଉ ମା ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ